हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. आतां गांवांत कितें प्रॉब्लम जालें न्हू आनी आमदाराक जर फोन केलो जाल्यार हालींचे जे आमदार आहात न्हू तेंचो इगो हर्ट जाता. आतां काल एक प्रकार घडला मोरजे गांवांत. लायट ना म्हणून त्या बाबड्या एका मनशान आमदाराक फोन केलो आनी मागीर पळयताले तेका पुलिसांनी व्हरून पुलीस स्टेशनाचेर बसयलो. लोकांनी आतां निशेध केला आनी हांवूय ह्या घाणेरड्या कृत्याचो निशेध करता. आमदार म्हणटा तो कसो आसूंक जायो, लोकां कडेन फ्रेंडली आसूंक जायो, लोकांची कामां तेणी अंडरस्टँड करपाक जाय. कोण कंप्लेंट करता अशी आमदार म्हणून कोण केन्ना हें करता? इतली दादागिरी बरी न्हू. मागीर ते 5 वर्सां जाली काय ना, मागीर तुमकां खंय बसोंक जाय थंय बसयता. कितें रे, हेच लोक ते वोट मारतात तुमकां. तेणी बाबड्यान तुका लायट ना म्हणून फोन केलो न्हू, तुजो इगो हर्ट जावपाची गरजूच ना. जंगलां कापतना तुमचो इगो हर्ट जायना, डोंगर कापतना तुमचो इगो हर्ट जायना, शेतां पुरतना तुमचो इगो हर्ट जायना. आमी जर कसलें बारीक सुरीक काम जर सांगलें तुमकां जाल्यार तुमचो इगो हर्ट जाता. आतां म्हाका सांग, मोरजेच्या आतां एक 10 जाणांनी तुका फोन केलो लायट ना म्हणून, तूं सगळ्यांचेर कंप्लेंट करतलो? कितें रे, इतली अती बरी न्हू, इतली अती बरी न्हू. तुमकां हाडल्यात कित्याक? अरे तुमी एक सर्वंट, तुमकां आमी काम करपाक हाडला, आमची प्रॉब्लमां सॉल्व करपाक हाडला. कितें रे, थंय मोरजे त्या डोंगराचेर बोरींग मारले न्हू, थंयसर तोंडां उगडानात मरे तुमची, थंय तोंडां उगडानात तुमची. आनी कोणी जर एक जेन्युन प्रश्न विचारलो न्हू जाल्यार तुमी मागीर तेंचेर कंप्लेनी करा. अशें सतयतले लोकांक? हेच्या खातीर निवडून येयल्यात? देवांक सांगणे गाराणे आपूण हें करतलो तें करतलो म्हणून सांगून तुमी निवडून येतात मरे. आनी अशें मागीर सामान्य मनशाक, जो बाबडो डेली आपले धंदो करून पोट भरता त्या मनशाक सतयतात. सतोवपाचें जाल्यार त्या बिल्डर लॉबींक बीन सतया मरे. कितें उठला रे तुमचेर? आयज जो लोक तुका वोट मारता तेकाच छळटा. कितें रे, मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हो जो प्रकार घडला न्हू हेचो हांव निशेध करता. कितें की अशें जावंक जायना. लायट ना म्हणून तेणी फोन केलो आनी पुलीस तुमी कितें रे? तुमी म्हाका एक सांग रे, आयज जेन्ना इतले घडामोडी जाता, सिद्धीनायकाची केस अजून सॉल्व जावंक ना आनी असले बारीक सुरीक हेचेर तुमी लोकांक व्हरून बेश्टे बसयतात रे पुलीस स्टेशनाचेर. कितें उठला रे तुमचेर? ही पुलीस स्टेशनां आमच्या लोकांक खातीर, आमचो टॅक्स तुमकां पगार म्हणून वयता. आमदार खंयचो पे करिना आनी आमदार जे तुमी सांगता ते आयकता न्हू. कितें, आमी कोणाक रीण ना, कोणा कडल्यान घेवन खावंक ना. आमच्या कडल्यान न्याय करपाक तुमकां थंय बसयला. कितें, तो कायदो सुवेवस्था हाताळपाक तुमकां बसयला थंयसर. आमकां त्रास करपाक आनी छळपाक बसोवंक ना तुमकां. उलयतलो जाल्यार खूब आहा. कितें, अशें त्रास करूं नाका लोकांक. सामान्य मनीस मरे तो. आतां लायट ना म्हणून तेणी फोन केलो जाल्यार कितें चूक तेची म्हाका सांग? करतलोच न्हू कोणूय. म्हटल्यार हेच्या फुडें जर कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमदाराक बीन फोन करपाचो न्हू, विचारपाचें न्हू. कितें रे, सांगा आमकां. हांव त्या मोरजेकारां कडेन उबो आहा आनी हांव सपोर्ट करतलो त्या मनशाक. देव बरें करूं.